Ako. Okay? O tapos na nawala niya pa. Papakagedron. Gudot. Nagano pa patahan. May nabakpas kay Kuya Bob. Kay Kuya Bob nagpakit ang dalaw. Pasa kay Gudon. Gudon. 9 seconds to shoot. Kaya daw na minatres. Wala na. Wala ni Edgar. Pasa kay number 45. Sigay. Kay Kuya Tanahura. Pasa kay Kuwebe, pasa ilalim, balik kay Kuwebe. Kaya Salazar, ginugulo, sa ilalim, Kuwebe. Inayang tatlo, lakas na. Kaya pasa kay Kuwebak, Kuwebak, napahitang galaw, binabantay na may binigyan ng straight, Kuwebak. Wala ako na pang parin. Wala pa rin talaga ako yung Edgar. Tagang-rebound. Kaya Tanahura. Pasahin nila po. Ang gawin Tanahura. Wala Tanahura. Higay-higay po yung Salazar. Salazar. Pasahin Tanahura. Tanahura. Higay. Edgar. Pasahin Salazar. Nakagaling ito. Gudon, pasa kay Kuya Michael. Kuya Michael. Ay, Gudon pala. Okay. Number 12, pasa kay Gudon. Don, pasa kay number 12. Wala ka rin. Tanahura, pasa kay Laurente. Pataan ako na gusto yung gusto ko yung humihiga ka. Tanahura. Pasa na lang. Ayun na, umbiga na. Ay, wala pa rin. Okay. Umalong. Pagplona pa. Sa may number 12. Sabi na natin, ako ni pagplona pa. Sa may tayo dito. Diba? Ayun na. Tanahura. Nagbaba ng bola. Tanahura. Nagpakitang galaw na binawangan ko. Papasay. Kahit tayo gisiwan natin sa likod. Aray mo. Sumakit na likod. Galing. Salazar. Ay, ito. Pasay niya Michael. Solo. Pasay niya Pagplona. Pasay na Bedford. Wala na. Wala niya Michael Tubay. Yan na. Kaya Tanahura. Pasay kinilang group. Tribal. Iskaradan 5-4. Kuya Don. Pasay kay Michael. Balik kay Kuya Pak. Ito ang tumangka sa 3. Airball. Ay nako. Anyari. Kaya Tanahura. Nagbaba na pala. Kaya Tanahura. Pasa kay Salazar. Pasa ay Tanahura. Tumangka sa 3. Wala na kuha niyo. Ninabos 7. May nakuha 5. Foul number 18. First pressure about 13 fouls. Lang ata sa kay Bob. Kuya Bob. Kuya. Tapos yung mga ista. Pagplona
ng bumangga. Pasay number 25. Grabe yun. Sulapos. Sa'yo kay Tarangura. Tarangura? Tarangura. Bigyan nila Cruz. Nabitawan. Ay, point guard! Point guard! Segundo Pasay Barat, tumangka sa tres, kapuso. Sinauna kayo nagmamadali, Tanaura, Pasay, Thompson. Malaki! Iburit. Ibon. Okay, Ibon. Sinauna naman pamataan. Pasay na pinili. Pasay, Thompson, tumangka sa tres, Ibon. Ay naku! Coach Joel! Coach na to, coach. Coach Joel, point guard, pasa, kay number 30. Number 30, floater, wala, nakuha na. Ni Coach Joel pa rin. Point guard, pass sa gitna. Number 7, wala, nakuha nyo. Ni Salazar, tatapek, nakuha na 19. Pass sa ilalim, Tubon. Grabe mo. Number 10. May nakumabaw. 30. On 30. Okay, 1 point. Yaudah, tinggal. Okay, Coach Joel. Point guard. Pasa. Kegasian. Sama number 7. Wala na kay Tanaura. Tanaura. Pasa kay Salazar. Salazar. Wala na kanina. Ni point guard. Ay, Iyan na pakita ko lang. Iyan lahat. Ay. Sayang. Okay. Grabe ang tip na yun. Okay. Pinuto number 30. Line na on time. Kay Thompson. Ay number 9. Thompson na. Ay nako. Airball na nga. May foul pa. Ay. Biyahin si Thompson. Salazar. Kuya Bob. Kuya Bob pa. Ito na una sa tres. Ulit. Wala. Nakuha Nino. Nino. May nakuha foul. Number 26. Eh na. Point guard. Grabe yun. Behind the back. Pasa. Number 19. Number 19. Pasa kalaban. Number 20. Number 26 yun. Number 26. Tira wala na waligas Ian. Ayan na. Pasa kay number 30. Layup. 3 points. Ah, galing! Grabe yun. Number 42. Number 42. Nagyan na pangataan. Pasa ilalim. Pebo. Alo.
Nakawan ni number 13, nabitawan, nakuha ni number... Okay, pushing foul. Number 29, pushing foul. At 26. 26. Huwag mo tawanan ko eh, ay. Tawanan mo eh. Number 2, pass sa ilalim. Number 7, wala. Nawala na kasi. Huli ka! Nawala ni Thompson! Nagmamadali! Thompson! Thompson! Patay na po dito. Boy! Ang bilis mo! Okay, magpapakita na siya. Kung iyan, buwan lahat. Tira. Foul number 19. Sorry. Nadala. Tira. Iskaranan 11-13 lamang Gray. Number 1, pasakay na po 26. Tamang kapatid wala na wali number 15. Natapik, nahuli number 7. Bigay ko number 7. Nagmamadali, sumalakta. May nakuha foul. Sinugod ang tatlo. Foul number 32. At 42. Sorry. 42 ba? 42. Warning for penalty. Okay, pa-pause. Number 15. Nagbawa ba ng bola? Pasok sa kalaban kay Coach Ian. Coach Ian na yun. Uy! Grabe yun! Pasok niya yun. Sila tuloy number 7.